ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମକୁ ବହୁମୁଖୀ କରି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଭୋଟର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ବିଜେପି ସରକାରର 10 ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରର 24 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଛୁ ଏବଂ କ'ଣ ହରାଇଛୁ, ଆମର ଆଜି ବି କେତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଏଲ୍ଇଡି ଭେଟ୍ ଜରିଆରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାର ପରିଦର୍ଶନ କିଛିଟା ନମୁନା ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫଲ୍ସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 2014 ନିର୍ବାଚନ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଲେନି। ନା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ନା 2 କୋଟି ଜବ୍ ମିଳିଲା, ନା 2 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର UPA 2 ସମୟରେ 1 ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ତ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେତେ ଘୋଟାଳା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କଥା ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଭିତରିଆ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଥାଏ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପିକୁ ଜିତଉ ନଥାଏ। ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୋଧେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଭାବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମିଡ଼ିଆରେ ଟିଭିରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ 2% କହାକୁଇ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 24 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମର 198 ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ 35 ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଆନ୍ତୁ 4-5% ଜଳସେଚନ ଅଧିକାର ନାହିଁ, 4-5% ଅଧିକା ଜଳସେଚନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନାହିଁ, କନ୍ଧମାଳରେ ନାହିଁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ। କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ। ଚାଷୀର MSP ଦେବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦିଆଗଲା। ଆମ ଏଠି 1850ରେ କିଣା ଜାଗାରେ 10 କେଜି ଧାନର ପ୍ରାଇସ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛି। MSP କଥା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ଚାଷୀକୁ ତାର ଉଚିତ MSP ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଭେଜିଟେବୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ଧାନ ହଉ କି କପା ହଉ, ତାର ବିକ୍ରି କରିବାର ମାର୍କେଟ ନାହିଁ। କପା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ବହୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ହେଉଛି।
बहुत हाई क्वालिटी कपा होचे किंतु मंडी ना मंडी रे मासे 1.5 मास पड़ी रोचे मंडी व्यवस्था भी ना मंडी खराब हो जाउचे कपा एवं डिस्ट्रेस सेल रे कपा बिक्री होचे मंडी रे गोडाउन गुड़ा हबार कथा वेयरहाउस गुड़ा हबार कथा प्रत्येक जिला रे एवं जिला कथा कोन कहउछन गाँ गाँ रे 24 वर्ष भितर वेयरहाउस गुड़ा प्रत्येक पंचायत रे गोटे गोटे एइबार कथा वेजिटेबल अभाव रहता नहीं सेटा नहीं खाद्य सामग्री को संरक्षण करने चाषी को तार उचित समय उचित मूल्य देवाई जो सब प्रिकसन मेजर्स ना कथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोड़ा होता है राज्य सरकार 24 वर्ष कले ना आप देखो जो कौन से आमको उत्तम परिवा मिल पाना उत्तम खाद्य मिल पाना चाषी ऋण छाड़ स्वप्न हो गई से ऋण छाड़ कांग्रेस पार्टी करने घोषणा कर तो आज विभिन्न योजना आम जो करूँ से सब आज ओडावासी आवश्यकता अनुरूपी योजना राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी काश्मीर पर्यंत पदयात्रा करें कोटी कोटी लोक संस्पर्श आसे प्रत्येक वर्गर लोक चाषी महिला युवक एक्स सर्विसमैन श्रमिक से समस्ते दुख जन से न्याय देवाई ये सब ग्यारंटी कार्ड कराया ओडिशा 10 टी ग्यारंटी आप 10 टी ग्यारंटी अलबत पालन करा कांग्रेस ओडिशा राज्य में शताधिक सीट जीति 100 अधिक सीट जीति सरकार गठन कर खड़गे जी नेतृत्व में कांग्रेस प्रेसिडेंट नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी मार्गदर्शन में एवं राहुल गांधी जी डायरेक्शन जो 5 न्याय 5 न्याय दिया प्रत्येक 5 न्याय गोटे गोटे न्याय 5 गारंटी अच्छे 25 टी गारंटी प्रति घर को पहुंचे प्रति घर माँ भौणी प्रति घर सेवा श्रमिक प्रति घर पुआ से समस्ते पाइबे एवं समाज इनक्लूसिव ग्रोथ व्यापक भाव जो इनक्लूसिव ग्रोथ को मजबूत करी यूपीए 2 भारत जीडीपी विश्व जीडीपी फॉल कला बेलू माइनस चलला बेलू इनक्लूसिव ग्रोथ थ्योरी रे भारत ग्रोथ को बंचे रखा जाता तेणु जदि संसाधन रिसोर्स लोकों पाखे रहे ताहले आमे भारत घनी खेलू से पॉलिसी आज कांग्रेस पार्टी लोकों को एवं कांग्रेस पार्टी दिल्ली रे केंद्र रे ओडिशा रे सरकार रे आसवा प्रति ग्यारंटी एलईडी जरिया विभिन्न जगह को जाकर आप देखिपारे से गोटे गोटे ग्यारंटी कहूना आपण समस्त ग्यारंटी देखिए किंतु आज समय ओडिशा रे न्याय गोटे गोटे ओडिशा सरकार विफलता क्राइम केमती बढ़ी क्राइम कथा एमएलए को पुलिस मारुचे निजे हत्या कर जेल रे कैदी को मार दिया दर्शिता केते भौणी होती केते माँ होती केते झील होती ओडिशा जगन्नाथ गर्व करूँ किंतु ताको भूमि रे केते असम्मान करा नारी प्रति अत्याचार कर गोटे नारी द्रौपदी अत्याचार कि सीतांकर प्रति जो अन्याय है से केते बड़ युद्ध हो जाता आज आम से भूमि जगन्नाथ भूमि जगन्नाथ भंडार भीतर पशि जा बीजेपी अन्याय सीमा ना अत्याचार सीमा ना भी आप खुशी तो बुझीपार तेणु लोकों को आज बाहर के आसवा पड़ो एवं लोकों को आसिक पड़ो आम खुशी न केमी लोक कहे से आम विभिन्न प्रकार व्यापक मल्टी कर्नर पब्लिसिटी जरिया आम लोकों पाखक जीवु से कार्यक्रम आप विशेष समय चाहे आजिकारी कार्यक्रम में आपको सहयोग कर बिना सहयोग किसी हो पार ना तेणु आप सहयोग सक्रिय सहयोग ओडिशा माटी कांग्रेस सरकार गठन करने गोटे न्याय प्रतिष्ठा करने 5 न्याय 25 ग्यारंटी एवं ओडिशा कांग्रेस 10 ग्यारंटी को पालन करने ओडिशावासी आपण जरिया आपको सुजोग देते बोली आशा करुँ। धन्यवाद। आधार चाषी श्रमिक
आधार नारी सम्मान आधार बेकार युवकर समस्या समाधान युवक उत्पादनशील हबार दरकार शिक्षा प्रगति शिक्षा समस्त को मिलू तो आप जानते 10 क्लास रु अधिका 50% अधिका ड्रप आउट होपर को जापार स्वास्थ्य गाँ गाँव में पहुँची पार पीवा पानी पहुँची पारि ना जलसेचन पहुँची पारि ना कौन विकास पक्का रोड किसी हो जाए आमर ये भुवनेश्वर प्लेन 2-4टा बढ़ी तार विकास ओडार 4.5 लोक विकास से देखा आवश्यकता रही है निर्वाचन से सब चर्चा आम लोक विभिन्न माध्यम लिफलेट पाम्पलेट पब्लिक साधारण सभा घर घर जाई आम वर्कर आम समस्ते आम कैंडिडेट मैंने एवं अभिभैन जरिया जो एलडी भैन आज यूज करूँ तारी जरिया वास्तविक सहित लोक मन पकड़ से प्रयास हम